Jack Roberto update. Yan sa post ni Direk Juan de la Cruz na may upcoming movie si Jack. Ang pamagat ay Tirador. Yan sa darating na 2026 yan. No? Siguradong ma-action yan. Yan abangan. And nasa Camarines Norte si Jack. Kasama niya si Ana Rembaro. And special guest sila sa isang Christmas party. Ayan pa nga si Jack. Oh. Event ni Jack. Don't forget to subscribe, click the notification bell for more updates. This is Twitch Curling Action Vlog. Stay tuned for more videos. See ya.